अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, बिलाखिर पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और मार धाड़ के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं, लेकिन आज इन आंखों ने जो मनासिर देखे हैं वो नाकाबिले बयान हैं। इससे पहले भी हमारे ऐवानों के इजलास हंगामा राय की नज़र हो जाया करते थे, लेकिन आज जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ है उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद स्पीकर परवेज़ इलाही को ज़ख्मी भी कर दिया गया। ऐवान में पुलिस दाखिल हो गई और अरकान दस्तों गिरेबां हुए। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये मुक़द्दस ऐवान है या मैदान जंग है। तो ये सब कुछ आज किसकी इमा पर हुआ है, इसी पर बात कर लेते हैं। अया साहब, आप भी इस ऐवान के मेंबर रह चुके हैं, क्या ऐसा कभी आपने देखा अपनी ज़िंदगी में जो आज हुआ है? ये सब किसकी इमा पर हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार है? ये जो वाक़या कुछ दिन पहले कैवलरी ग्राउंड लाहौर में हुआ था, एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को मारा पीटा गया बरसरे आम, वो क्या छोटा वाक़या था? पिछले 3-4 रोज़ में कुछ हमें अंदाज़ा है कि वज़ीरिस्तान में, दत्ता खेल में कितने हमारे जवान जो हैं शहीद हुए हैं। ये बड़ा साने है 2 जो इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो आज पंजाब असेंबली में हुआ, एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा टुकड़ा है। ये इस वक्त हमारा मुल्क जो है अदमे इस्तेकाम के लपेट में है। माशी क्राइसिस जो है, जो बहरान है, वो अपनी जगह है। सिक्योरिटी सिचुएशन फाटा में जो है वो अपनी जगह है, और इमरान खान जो जलसे वगैरह कर रहे हैं वो अपनी जगह है। वो छोटे जलसे कर रहे हैं। बात ये है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है जी, सोचना ये चाहिए। मामला इस नहज तक कैसे पहुंचे? यहाँ पे ये मतलब प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है? एक हुकूमत इन प्लेस थी, मामला ठीक चल रहे थे। कौन सी ऐसा कोई क्राइसिस हो गया था? टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, नॉर्मल हुकूमत चल रही थी, कोई बहरानी कैफियत नहीं थी। और आपको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शौक कहाँ से पैदा हो गया? मतलब वो कौन सी एक चीज़ है पाकिस्तानी साइकी में कि आप कहते हैं कि नहीं, हमने पूरा नहीं होने देना। ये तो ऐसा ही है, इलाके का SHO हो और वो कहता फिरे मैं न्यूट्रल हूं जी, अब मेरी किसी से तरफदारी नहीं है। निजी महफिलों में बैठे तो पहला वो करे और शुरू करे मैं किसी के साथ नहीं हूं जी। वो इलाके के चोर और चक्कों ने शह लेनी है, फिर कहेंगे यार SHO तो ये कह रहा है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे चोर चक्के हैं, मेरा गलत मतलब ना लिया जाए, लेकिन जिनमें हिम्मत नहीं थी, जिनमें इस्तात नहीं थी, जो ये पुल ऑफ नहीं कर सकते थे, उन्होंने ये पुल ऑफ किया। इत्तेहादी पूछने की बात, ये आपको करने की जरूरत क्या थी? हासिल क्या आपने किया? ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी जो अब हो रही है और जो फिर सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजाहत फिर DG ISPR को करनी पड़ी और दबे दबे पाँव से महफूज हो के उन्हें करनी पड़ी। जो यहाँ पे यलगार है, देखिए पिंडी और लाहौर में रिटायर्ड ऑफिसर्स का गढ़ है, कंसंट्रेशन है। ये लोग हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के झंडे तले खिदमात अंजाम दी हैं, जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया है, कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमारा रियासत है उसके रीढ़ की हड्डी है। वहाँ बेचैनी पैदा करने की ज़रूरत क्या है? और अब ये जो आपको कहने की ज़रूरत पड़ गई नवंबर में नहीं कोई होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी, क्यों आपको कहने की ज़रूरत पड़ गई 6 माह पहले, 7 माह पहले? तो बात ये है कि आप, और फिर या तो है ना आप संभाल सकें सिचुएशन को। इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं वो किसके कंट्रोल में नहीं आ रहे। GT रोड से जब निकले थे पैनामा के बाद, तब भी ख्वाहिश ये थी कि कौम खड़ी हो जाए, सड़कों पे आ जाए। कौम तब बाहर नहीं आई थी और आप तकरीरें कर कर के दाता दरबार तक पहुंचे थे और आपका हलक बैठ गया था। हल्क भी बैठ गया था और मार्च भी ख़त्म हो गई।
یہ جو ہے کر رہا ہے عوام اس کے پیچھے ہے. آپ لاکھ کوسے عوام کو, لیکن یہ بھی یاد رہے جو یہاں پہ ہمیں سند دیتی ہیں کہ بڑے بادشعور عوام ہیں, تو عوام پھر فیصلہ کر رہے ہیں, ان کی بادشعوری کو پھر سلام پیش کریں اور ان کی وہ داد دیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے جو کنٹرول نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں ہوا یہ محاذ رائی سیاست میں اب ایسے ہی چلتی رہے گی, رکے گی نہیں. تو یہ آج دیکھیے نا, ایسے کبھی ہو سکتا تھا؟ دوست مزاری جو ہے اس کو الیکٹ پی ٹی آئی کر رہی ہے ڈپٹی سپیکر, آپ باتیں کر رہے ہیں, ساز باز کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ, تو آپ کا پھر اخلاقی جواز تو رہ گیا نا. پھر سپیکر جب بیٹھا ہوتا ہے یا ڈپٹی سپیکر, ان کے پاس توپیں کوئی نہیں ہوتی, مشین گنیں کوئی نہیں لگی ہوتی, مورل اتھارٹی ہوتی ہے. جب وہ کہتے ہیں تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, لوگ بیٹھ جاتے ہیں. آپ جب کبھی ادھر جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں ادھر کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو ڈپٹی سپیکر کوئی نہیں مانے گا. لیکن ایاز صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سپیکر آپ کی مانے تو باضمیر جب ادھر ادھر جائے تو وہ لوٹا ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ طوفان خود کھڑے کر دیتے ہیں, پھر ان کا نتائج جو ہیں کیا ہوتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو آپ حکمت سے پہلے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب ایک سارا کچھ پرامن چل رہا ہے, ملک کے حالات پرامن چل رہے ہیں, آپ کو پولیٹیکل انجینئر بننے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ اور آپ جب پولیٹیکل انجینئر بن گئے, آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, اور پھر آپ ابھی تعویلیں دے رہے ہیں, اور آپ کی تعویل کوئی مان نہیں رہا. اور یہ جو ہو رہا ہے اس وقت مملکت خداداد میں, اس کی نظیر آپ کہتی ہیں نا کہ پنجاب اسمبلی کے نظیر نہیں ملتی. تو جو آج کل گفتگو اور زبان استعمال ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اس قسم کی گفتگو, اس قسم کے سمت کو سامنے رکھ کے کبھی استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی حالات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. سلمان صاحب آپ تو پارلیمانی رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں اور آج آپ خود وٹنس کر کے آئے ہیں, آنکھوں دیکھا حال بتائے گا, اور آپ کی نظر میں قصوروار کون ہے؟ دیکھیں مریم, میں تو سب سے پہلے روزنامہ دنیا کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ پیج ہے, رزلٹس بھی اس میں ہیں, ہنگامہ آرائی ہوگی, کون کیا کرے گا, سب کا رول مختص ہے. اور میں اس پہ ہمارے میگزین ایڈیٹر طارق حبیب صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین ایڈیشن نکالا ہے. 197 اراکین سے حمزہ شہباز جو ہے وہ جیتے ہیں, یہ رزلٹس ہے اس میں. بات یہ کہ یہ باتیں ساری جرنلسٹوں کو موجود ہیں. اب جو بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے شعور کی, تو لوگ پاکستان کے عوام, میں زور دے کے کہتا ہوں کہ بہت باشعور ہیں. وہ ہماری باڈی لینگویج کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور سیاستدانوں کے رول کا بھی وہ جائزہ لیتے ہیں